Tungara naamu wala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ɲɛ sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Toguna A Tarawele ko Toguna ko a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan maa sɔminenw ani politiki dɔnbaganaw i k'a dɔn ayiwa CEDEAO ka ciden bi de ye a kɔnɔnen don Mali kɔnɔ Boubacar Sidiki yan'a ka na kunun ko jamanakuntigi ni ministres y'u ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ i k'a dɔn hakilina caman fɔra ani kuma caman fɔra u ye ciden gɛrɛngɛrɛndenw sugandi k'a fɔ ayiwa min kɔni ye n dɛsɛra tɔgɔ in na Goodluck Jonathan i k'a dɔn o ka nani o tuma minisiri min ni o bɛ ayiwa jamana mara cɛbɔli kunna i k'a dɔn o ka wulikajɔ boloda ni k'a kunbɛn a kelen ka na taa minisiri min fana n'o bɛ refondation de l'État chargé des relations et des institutions i k'a dɔn o fana ka kɛ ayiwa taama na minisiri délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles o fana ka ye kɛnɛ kan u kana da u ma dɛ min ye jamana ye maa koloma min bɛ yen u ko minnu ma société civile i k'a dɔn olu fana ka ye kɛnɛ kan min ye Goodluck Jonathan i k'a dɔn u k'a kuma ɲɔgɔnya Mali i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan i k'a dɔn ayiwa Mali ye jamana kelen de ye jamana fila tɛ min ye hakilinaw ani minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɔ laadala minisiri ko min kɛra kununko fana i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi kun ye hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sariya bolo damadɔ ma sariya bolo fɔlɔ o de ye jamana sariya sun yɛrɛ i k'a dɔn ni ka cɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔ vote minnu kan ka boloda jamana kɔnɔ o kɛcogo ɲuman a n'a wulikajɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ka hamina sabula Asimi Goyita a ye layidu min di jamanadenw ma jamajɛ fanga dabɔkun de ye jamana yɛrɛ cɛbɔli ye fɛn o fɛn n'o ye gɛlɛya kabini kununko i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen ka lariwe min bɛ se k'a to malidenw kana bi coup d'état wɛrɛ kɔnɔ nin kelen kɔfɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko hakili jagabɔ ani jateminɛ na i y'a dɔn awa kalo 24 o de fɔra jamanakuntigi fɛ sabula o fana décret kun signera kuma in kɔni mɛnen CEDEAO ɲɛmaaw fɛ u kun ye ŋunungunu caman fɔ sabula olu kun ye min fɔ o de ye kalo 18 fo kalo 20 Boubacar Sidiki i k'a dɔn bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye katimu min bolodara n'o ye loi ayiwa électorale ye o min zɛnzɛnna ni k'o boloda a ko nin bɛɛ ye hakilina ye CEDEAO mɔgɔw kun y'o de fana fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO ani Mali cɛ i k'a dɔn a gɛlɛya bɛ duga f'u ka katimu de dilan nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma sɛbɛnnikɛla ko ayiwa fiɲɛ nan'a sɔrɔ ɲɔsurula bolo bɛ sanna CEDEAO kɔni y'a sɔrɔ anw tilala baara la a tɔ tora min kɔni ye o de ka sigi ka fɔ kɛ ka kumaw sara ɲɔgɔn na CEDEAO ka ciden i k'a dɔn bi maa min d'a ma sisan yɛrɛ u ye ɲɔgɔn ye daminɛ n'a bɛ segin i k'a dɔn an b'a ɲɛda lajɛ n'a ɲɛda muɲamuɲanen don k'a bara ka yɛlɛ o b'a jira k'a fɔ siga tɛ min na juillet kalo tile 3 jaabiw bɛɛ lajɛlen nabɔ ka bɛn o de ma min b'a jira k'a fɔ ayiwa mankan dugara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon karamɔgɔ Daba Tunkara b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Joliba Soleil Joliba Soleil o b'a la ka kuma fɛn min kan o de ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu ka jamana maracogo n'i y'a ta k'a lajɛ Fasilikɛba a sinsin bɛ fɛn min kan o de ye ko anw ka finitigilakaw n'a sɔrɔla waati tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ maa caman kun sigan bɛ o ka cɛfarinya la i b'a ye k'a fɔ kɔsa in na min ye wulikajɔ ye a n'o ye fɛn min jira diɲɛmaa na k'a ka diya maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ nimisi wasa bɔ hali n'a sɔrɔla bamananjɛya wale o ma kɛlɛ ka ban pewu anw ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ kunnafoni minnu bɔla ka bin o kɔni o ma kɛ kunnafoni duman ye o n'a ta o ta min y'anw ka forces armées maliennes ye o bɛ wulikajɔ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ Fasilikɛba ka fɔ la min ye ala ma hinɛna colonel Muhammad Kadafi la ale min kun ye Libi jamana kuntigi ye a ka fanga dafirilen i b'a ye k'a fɔ nin bamananjilaka ninnu minnu tun bɛ ale ka mara kɔnɔ n'o tun b'a la k'a dɛmɛ a ka fanga lataamali la olu caman de y'u ka koso ni kasaw fara
fara ɲɔgɔn kan ka don anw ka jamana kɔnɔ olu nali o kɔni o de kɛra balawu da ye bawo o ye wele bila maajugu wɛrɛw ma groupes armés terroristes wɛrɛw ma minnu nana ka na u fanga fara ɲɔgɔn kan k'anw ka jamana kɔrɔnfɛla ni k'a kɛ dagabawuli ye wa n'i y'a lajɛ o dagabawuli n'a ta o ta anw ka jamana ɲɛmaaw min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Assimi Goïta ka na bugɔ Sisa la i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ sɔnni bɛ sigi fɛn min ka fasiri kɛ b'a fɛ o de ye juin kalo tɛmɛlen san 2021 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye rectification de la transition ye ka transition ka josilan kura don a kɔrɔ ka wulikajɔw sabati waasa jamana hami min bɛ jamanadenw na n'o de ye kanango ye o bɛ se ka don bala cogo min na o de nana ni avion belebeleba kule ninnu sali ye min n'o ye hélicoptère de combat ye type 1171 n'i y'a lajɛ o kɔni sɔrɔ anw ka finitigilakaw fɛ o ye dɔ fara anw ka cɛfarinya kan a ye dɔ fara an ka finitigilakaw ka tɔgɔ kan wa n'i y'a lajɛ kokura min ye sɛgɛsɛgɛli o fana taa bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma bawo cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw nalen u nana u y'a jira k'a fɔ taabolo damadɔw bɛ yen u bɛ sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o ma o dɔ ye filameriw ye foroba nafolo k'a jugujuguya k'a bila i kelen ni dufa kɔnɔna na o baaraw o bolodala kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ɲɛsinna fɛn min ma min ye équipement militaire minnu n'olu sali n'o baaraw bolodala n'a ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na sefa wari miliyari 1,235 o tununnen n'a fɔ to tununna nugu la o ko in b'a la ka sɛgɛsɛgɛ hali sini hali n'a sɔrɔla maa kologirin dɔw bɛ yen n'olu kan ka wele k'o ɲini ka bɔgɔ jɛlilen kan n'ala yɛrɛ y'o minin ji ni k'a jɔya n'i y'a ta k'a lajɛ hali sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna o maa bɛ yen k'i da donna sɔrɔdasiw ka minɛnsanko la i na wele k'i ɲininka n'a jɔl'i la ɲagili na ta ni k'i sɛgɛrɛ n'i ni kasoladon ka kan i na don kaso la wa kasoladon dɔrɔn tɛ dɛ nafolo min n'i y'o ŋanamu ka bila i dufa la i n'o segi an ka wagande kɔnɔna na bawo an bɛɛ jɛ ye nafolo ye wa n'i y'a lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye an ka forces armées maliennes ka nin wulikajɔ a n'a ka dawula sɔrɔ n'a ka sewa sɔrɔ jugu kan i b'a ye k'a fɔ mura o kɔni o kɛra a da ye bawo min ye terroriste 200 bɔɲɔgɔnko ye k'olu ninkɛnɛ karaba k'anw ka jamana maa minnu sigi bɛ ye k'u lafiya fiɲɛ ni k'a kɛ k'u fifa o wulikajɔ o kɔni kɛra forces armées maliennes fɛ wa kɔsada in na min ye anw ka ministre ye min n'a ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye ministre Abdoulaye Diop ye o kɔni ale ye wulikajɔ kɛ ka se Nations Unies na min kɔni sen fɛ Nations Unies maaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min ye kanango ye e ko o ko t'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni dɔɔni wa jamana faso Maliba sɔɔni min ye wulikajɔw ye kanango la jamana seleke naani kɔnɔna na k'a na kɛ sababa ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Joliba Soleil kɔnɔna na rédaction o ka fasiri don Sidiki jala bi bonya jala ye nka jala tɛ kunaya ka tɛmɛ jala kan Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple jamanadenw ka bataki o don Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko Yusufu Jalo Yusu ko a ko colonel Maliki Jaw Boubacar Sidiki i k'a dɔn colonel cɛ 5 min n'u ye jamana sasa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ka se n'a yɔrɔ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ i ta baara la colonel Maliki Jaw i k'a dɔn ale bilalen don a politikimaw olu ka bolo kan sabula n'i ko CNT kɔni ye politiki bara de ye Boubacar Sidiki ni maa ma ɲɛ k'i bi taa ye a k'a sɔrɔ gale i ye kodɔnna ye awɔ k'a sɔrɔ filanan i ye tubabukan mɛn i bɛ s'a fɔcogo la sabanan o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye cɛ jolen ye sabula politikimaw ka babali ye an'u ka pɛrɛn-pɛrɛn ni Ala ma jan kɛ min ye CNT ye i k'a dɔn u bi bɔ i ja kan a ko colonel Maliki Jaw min ye Maliki kɔrɔba o tɔma Maliki Njini o de ye nin Maliki ye Allah n den don Maliki kɔrɔba tun ye jɔnni ye Maliki Jaw a tɔgɔ dalen don a mɔkɛ de la o tun bɛ Segu cɛncɛn bɔ dangan na a bɛ cɛncɛn de bɔ a bɛɛ n'u b'a bolo n y'a dɔn kojugu ja nana nafolo sɔrɔ so Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko Maliki Jaw a ko i k'a dɔn nin kamalen min filɛ nin ye colonel do min ye jalatigiya ani sɔrɔsiya gundo o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ yada cɛ 5 bi ɲɔgɔn dɔn i ko dɔn ni tɛgɛrɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan kuma mugu o de ye politiki bara ye i k'a dɔn ɲɔgɔn sɔsɔ o de ye bulon kɔnɔna ye i k'a dɔn balina kumaw ani kuma dulonniw i b'o de
mɛn ayiwa CNT la sɛbɛnnikɛla ko ni Maliki Jaw kun tɛ cɛ jɔlen ye ni maa cɛsirilen tɛ maa kalannen tɛ i k'a dɔn tile fila in na kuma i k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ a ko minisiri min n'a to a ye ko Fatumata Seku Diko i k'a dɔn o n'a a jɛɲɔgɔnkɛ ministre chargé des relations ayiwa avec les institutions n'o ye Ibrahima Kasa Mayiga ye gouvernement kun kelen bɛ k'u ci min kun b'u da o de ye kolo gɛlɛya yɛrɛ bolo kan ani kuma ɲɛfɔli bolo kan i k'a dɔn CNT u k'u sɛbɛkɔrɔ b'u u ja kan min bɛ se ka to u ka hakilina an'u na k'a ye min ye o ka don ba la sɛbɛnnikɛla ko u nana kɔrɔfɔta u maa fila min ye muso in ye n'o ye Diko ye o kumana a ye to a k'a bɔ k'a bi a ye to a k'a bɔ k'a bi u nana dɛsɛ o dɛsɛlen min kɛ i k'a dɔn i k'a sa Mayiga u nana to k'a ta i k'a dɔn a nana dɔn k'a fɔ jɔnga la nin jɛ min natɔ filɛ ni politiki kuma b'a da kuma dulonnenw ani kuma porokotelenw bɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn min ye CNT a ɲɛmaa ye n'o ye Maliki sina k'a jɔ kɛlɛw ko a sina k'a jɔ ni tubabu ka gɛlɛnw ye ten a y'a jira la k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛw min ye CNT ye an y'a fɔ a ye an bɛ segin k'a fɔ a ye min ye nin waati in ye i k'a dɔn waati koronnen don an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka don bɛrɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛɲini min ye kuma diya ye i k'a dɔn o tɛ nafa ɲɛ kuma min ka surun ani kuma min nafa b'a la i b'o de fɔ an ye a seginna kan tuguni a ko kuma an k'a bila yan o ma kɛ sɔrɔdasi kuma yan affirmatif négatif ni sɔrɔdasikɛ jɔr'o yɔrɔ la dɔrɔn taa dɛ n'a bɛ Maliyɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya politicien Mali politicien a b'u kɔrɔ ko sɔrɔdasi ninnu ma kalan ko e k'u ma n ko nin maa ninnu ni 2012 sɔrɔdasiw tɛ kelen ye dɛ ayiwa a fɔra u ye a mɛnna la hawla a ye tubabukan minɛ k'a ɲɛgɛn minisiri jɔlen a maalo taara CNT jamakulu wulila k'i jɔ ka tɛgɛrɛ minɛ wa ala k'u ye fɛn min ye o tuma bolokɔrɔta tile don maa 100 ani maa 11 olu ko maa 100 ni 21 jɛra fo ka siri k'i k'a dɔn jama kɔni maa t'a fɔ ko jama bɛ fan min fɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye n'i nana ni politiki kuma ye Maliki Jaw a jɔlen don n'i nana ni sɔrɔdasiya kuma ye a jɔlen don n'i nana ni cɛya yɛrɛ kuma ye fo ka siri k'i k'a dɔn a jɔlen don nin kolonɛli cɛ 5 min filɛ nin ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ni dɔw tɛ kelen ye dɛ 2012 sɔrɔdasiw Amadu aya n'a ka mɔgɔw o t'a fɔ an bɛ siran o ɲɛ wa an tɛ siran k'o fɔ tubabukan dɔ fɔ ala n dɔgɔnin ye tubabukan dɔ fɔ a don ala ko mun ko kuma in yɛrɛ bɔra kɔnɔ a ko ten ko ni ala y'i to k'a t'i to ko de bɛ sɔn ni maa o maa tɛgɛ tala foroba nafolo jogo juguyali la ne ko a bɛ min de e t'a yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ ne kan aw tɛ bɔ région kelen na wa ninnu ye su ko an ko ye a bɛɛ ni ala lajɛ 2012 2012 sɔrɔdasiw ninnu ye su ko Mali la n ko u nana ka mɔgɔw ka na de bɔ ni ala cɛ ka fanga min kun banna ka ban k'a dafiri ten dɔrɔn ka sin ka su de ko Mali la ni ala cɛ walayi ko j'ai reçu mon directeur général de la douane ne ko k'anw da tiɲɛna nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki la lettre du peuple karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Dubani n'i y'a ta k'a lajɛ Ayida Kone nin ye a ka fasiri ye Ayida ko k'an ka taa Kati cercle la dɛ Kati kumana n'o ye Kati préfet ye min ye jarakɛ ye e ko tɛgɛrɛ t'a la ka minɛ a ka baaraw kama bawo n'i ye Kati préfet la n'o ye Aruna Jara ye tɛgɛnkɔni sin bɛ a la bi bawo min ye wulikajɔ caman ye a y'o kɛ Kati mara o kɔnɔna na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye forage ye n'o ye jibondow ye k'o sigi k'o di Katikaw ma min ye Kati farada ye ka taa se kɛyɔrɔba ma a ye nin baara kuma ninnu boloda ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Kati kɛnɛyaso ye n'o ye Kati CSRF ye e ko a ma groupe électrogène belebele wulubana dɔ ɲini ka taa sigi ye wa kurantigɛ n'a ka kurantigɛ n'a ma ɲɛ ko kuran kɔni bɛ tigɛ ko kuran kana tigɛ dɔgɔtɔrɔso la bawo maanifin caman jigi ye dɔgɔtɔrɔso ye banabaatɔw n'u kɔrɔsigibaw kuranko
ko kana kɛ sabu ye ni ka maninfin degu k'u to degu kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye o fana bɔlen koyi i y'a ta k'a lajɛ min ye lakɔlisow ye a ko dugu ka yiriwali k'a tɛ taa kala doli kɔ bala min ye kalansow ye ko Kati n'a Lamini a ma taaboloban 400 k'o dilan ni ka o di Kati lakɔlidenw ma wa bawo n'i y'a lajɛ min ye Aruna Jara ye a ko min yɛrɛ ka gɛlɛ baara in bɛɛ lajɛlen na dɛ ni Kati yɛrɛ to a kun bɛ ɲini ka nɔgɔ a ko la o de ye Kati dugukolo ko ye dugukolo ŋanamu dugukolo kelen tigi caman o ka dabila min ye taabolo caman ye a ye commission dɔ sigi sen kan o commission o ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'a ma ɲɛ k'i bɛ permis dilan permis tɛ dilan na ten tuguni permis a bɛ dilan sariya kɔnɔ wa min ye dugukolo kelen ye maa kelen wa tɛmɛnen kɔ fana maa si ka dugu tɛ ŋanamu ka bɔ a bolo k'a sabu kɛ ko a ko commandant yɛrɛ de ye sɛbɛn bɔ a la o taabolo ninnu min ye Aruna Jara ye a ko nin a t'a fɛ ka nin si mɛn a tulo la tuguni min ye Kati n'a nɔ kan dugu ye commune 37 nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nisɔndiya la bawo hali sunkalo tɛmɛlen in na i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni se kun tɛ u ye a ye da dumunifɛn caman ta ni k'o sarada maa caman na caman kɔni y'a jira k'a fɔ nin commandant in ni nin mɛnna Kati kunna hakilina minnu bɛ a la Kati ka ɲɛtaa kun k'a bɛ don bɛrɛ la wa min ye Kati ka yiriwali ye ka wuli ka jɔ a sen fila kan k'o baara caman bɛ laɲiniw na k'o bɛɛ lajɛlen k'o n'a kɛ sɔrɔ fɛn ye nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ dubani kɔnɔna na Ayida Kone a ka sɛbɛn Bakasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène jiri dɔ fara se ka nɔrɔ jiri dɔ la Bakasiriki i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ politiki bunako kan a janfa n'a nkalon tɛ ban Dugufana Keyita ko ten a ko M5 RP yalima mun de b'u kɔnɔ tuguni Bakasiriki i k'a dɔn a bɛrɛ ta n ye nin f'i ye n bɛ segin a kan k'a f'i ye politiki jɛ i k'a dɔn hɔrɔn jɛ tɛ silamɛ jɛ tɛ diinɛ jɛ yɛrɛ tɛ Bakasiriki i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen n'a waati a ko maa kun tɛ ka miiri k'a fɔ min ye M5 RP wulikajɔ ani jateminɛ CNT ye min kɛ kɔsa in na k'a fɔ k'u bɛna u gere don bɔgɔ la walima ka muruti ni ka ɲɛsin o ma nka n'i ye ko in da k'a lajɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ye cɛ kelen ye Dr Choguel Kokala Mayiga o b'o de nɔfɛ o min ni o ye M5 RP ŋana ye o min n'a ye wulikajɔ caman kɛ n'u jɛra ka wulikajɔ kɛ ayiwa sa kɔrɔ Bakasiriki i k'a dɔn ayiwa maa caman ka miiri la M5 RP i k'a dɔn an ye wara fa dɔ kɔni d'an b'a kunkolo don k'a fɔ k'a b'an sira a k'o tɛ maa bɛɛ lajɛlen se ka kɛ premier ministre ye ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ gɛrɛndɛ mana di min ma don min o de bɛ kɛ nka Choguel Kokala Mayiga Bakasiriki i k'a dɔn a sɔnna a jɛnna n'a ye fɛn o fɛn n'o ye kuma jugu ye walima kuma porokotolen nin bɛɛ lajɛlen dara Choguel Kokala Mayiga kan a sɔnna Bakasiriki i k'a dɔn don kelen da kelen doni min dalen don a kunna n'o ye jamana doni a ma sɔn k'i fori ka b'a kɔrɔ a k'o de ɲɛna kosɛbɛ sabula colonel cɛ 5 min n'u ye fanga bɔsi Choguel b'u ni min jɛ nanini bugɔli i k'a dɔn a bɛ kuma kalandan fɔ Choguel de donnen don ni ɲɔgɔn cɛ ni Choguel bɔra don o don premier ministre ya la i b'a ye k'a fɔ jamanadenw ani politikimaaw u bɛna maɲangi ni ka bila ayiwa i k'a dɔn colonel cɛ 5 in na sɛbɛnnikɛla ko a k'o wulikajɔ ani Choguel k'o baara ɲuman min jamana sumani ani jamana ɲɛtaa kama a k'i k'a dɔn don o don a b'a ka dɔ fara dabali kan o de la maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a bɛ nɔ in kɔni na fo ka taa fɔ ayiwa transition banna Bakasiriki i k'a dɔn a bɔ politiki baara a tɛ taa nin kɔ n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ Bakasiriki nanini ka ku i fɛ kumakululankolon ka ku i fɛ a ko Choguel Kokala Mayiga a jɔr'o de kɔrɔ min kɔni b'a to jamana fanga yɛrɛ a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min n'o tɛ i k'a dɔn dabaliw ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ kuma porokotolen minnu bi fɔ Bakasiriki nin dɔw kɛ waati ye ni maa min y'i miiri k'a fɔ jamana bɛ camancɛ fanga de la i k'a dɔn ninnu tɛna to yen badabada dɔw yɛrɛ fɔlen don i k'a dɔn k'an ka fanga bila don min Bakasiriki i k'a dɔn maa tɛ kɔrɔtɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen a n'o don kelen labɛn bi senna min ye CEDEAO faamaw ye k'a fɔ u bɛna jamana kuma ɲɔgɔnya min bɛ se k'a to ayiwa u ka diyagoya ko in daga bɛ wuli ka bɔ Mali da la nin ye waati de ye malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka tamasiyɛn ɲuman jira diɲɛmaa na k'a jira k'a fɔ ayiwa gɛlɛya min b'anw kan a kunnen don an fɛ o de ka fisa an ka bɔ ɲɔgɔn kɔ ni ka taa ɲɔgɔn buru jaafu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ min ye Dugufana Keyita ale ka fasiri don an bɛ taa Ahmed fan fɛ Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
Siriki mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tungara a y'a to ten n'o t'a bɛɛ sa n'a tola ta a bɛ ja tigi ye a sara ka ban a tigi sara ka ban a bara ta n'a di tola ten a bɛ ja ye misali n'i ye nson minɛ ka jigi tigɛ bugɔli d'a kan n'u ko k'a ye na ko an k'a jeni ni dɔ nana ko ayi a ye polisiw wele fɔlɔ i y'a dɔn kɔni n'a tola ta a bɛ ja ye o bɛ ja ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko reflet d'Afrique reflet d'Afrique nin ye Mohamed Kamara nin ye a ka fasiri ye Kamara kɛni ko mun Kamara ko an ka taa an ka minisiriso la minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ sigida lakanali baaraw ma n'o ye ministre de l'environnement de l'assainissement développement durable ye a ministre n'o ye Modibo Konɛ ye ko Modibo k'a ma se a da la wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kaba kun ye Modibo kana n ka kuma tigɛ n da Modibo ti dɛsɛ abada naam Modibo Konɛ ministre de l'environnement de l'assainissement du développement durable ko a da k'a b'a fɛ ka ye koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ministre ye a nafolo dama kana bugɔ sisan la min kɔni maaw jɛman sigi bɛ k'a lajɛ a ka ja jɛmukan kura min n'o tun bɛ an ka ORTM kan n'o ye an ka jabarani ye ni a bɛ wele ko Malikura taasira a welela ka na a ka ɲɛfɔli kɛ sigida lakanali a fɛɛrɛw tigɛ b'a ka ministeriso fɛ cogo min na ani a yɛrɛ kɛn bɛ ka hakilina jumɛnw ta waasa degun min n'o bɛ jamana sigibaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba kɔnɔna na yan o degun o bɛ se ka wuli ni hakilina minnu ye i b'a ye k'a fɔ ko Modibo kɔni k'a ye kuma caman kɔni bɔ ka tun nka a ka kumaw kɔnɔna na fasiri kɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Mohamed Kamara ye a ko min ye ministre Modibo ye Modibo Konɛ k'a ko de ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamanadenw ka kana sanuyako la k'o ye jamanadenw yɛrɛ taabolo ye ko min kɔni n'o ye fangakɔrɔ tɛmɛlenw ye k'olu de y'a ko ni k'a sinsin wa ministre Modibo Konɛ a y'i da tu fɛn min fana na ni maaninfinw kɔni b'a la k'a lajɛ n'o filɛ n'a ye o de ye ɲama minnu n'olu kɛn bɛ kulu ye faaba kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya tigɛ kɔni sin bɛ ɲamankulu min ma o filɛ nin ye stade omnisport Modibo Keyita a n'o man jan kosɛbɛ wa tɛnkun bɛ lakɔliso min galakada la o bɔni a lakɔliso kalan k'a kɛn bɛ gɛlɛya ye lakɔliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma bawo n'i y'a lajɛ ɲama a bɛ ton yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko dépôt de transit yan'a ka se dépôt finali la ɲama in de ban bɛ cɛli ma ɲama n'a cɛla cogo cogo i b'a ye k'a fɔ ɲama a b'a la ka kɛ kulu ye ka taa ɲama n'i y'a lajɛ zango samiyɛ min n'o nun bɔtɔla filɛ nin ye a kɔni a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye suma jugu ka taa se ɲɛbɛrɛw ni sosow ma min ye bana jugu bɛɛ lajɛlen ye ko ju ye ɲama ye ni ɲama ni Modibo ko n'a ma fɛɛrɛ ɲini ɲama ninnu jɛli la a kɔni a ka nali k'a bɛ ɲini ka kɛ gansankolo ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ san o san min ye jamana ye a bɛ kunbɛn belebele dɔ sigi sen kan ni ɲinɛta nun taara don Bugunikaw fɛ yen ni k'a tɔgɔ da ko 15 de l'environnement dɔgɔkun fila o bɛ taa ni k'o ɲɛsin sigida lakanali ani adamadenya yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na lafiya kɔnɔ o taabolo ninnu ko hali o kɛnɛw fana kan Modibo a ma se ka kuma jɔlen fɔ a y'a jira k'a fɔ ko sigida k'a ka lakana ka k'ale yɛrɛ ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ waasa sigida bɛ se ka lakana cogo min na Modibo Konɛ n'i y'a ka taabolo ta k'a lajɛ a ka minisiriso tɛgɛnkɔni si b'a la dɛ bawo ɲama minnu bɛ yen n'olu kɔni dɛsɛ bɛ ka cɛ o bɛ sigida minnu ni kin minnu kɔnɔna na a kɛn bɛ gɛlɛya ye o sigibaw ma wa n'a ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na waati ni don nataw kɔnɔna na zango samiyɛ jiba kule min n'o natɔla filɛ nin ye k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye nin ye ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ reflet d'Afrique kɔnɔna na Mohamed Kamara a ka fasiri don Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant ko da ɲɔgɔn ma o bɛ ko lanɔgɔ siga t'o la maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Umu Bagayɔgɔ Umaru Bagayɔgɔ Baru kolondigi ko a ko i k'a don waati kelen a minisiri tɔnya min n'o bɛ ayiwa min ye kɛnɛya kunna o kun ye i kun da Kayikaw fɛ yen sabula kuma ni mankan cayalen bɛ ka bɔ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba la i k'a dɔn Jaminatu sisan kɔni Jaminatu kɛra Jaminatu ye a seginna a yɛrɛ de ma anw bɛ Jaminatu min dɔn nin de don taw n di maa ci a tɛ lakali n ye n yɛrɛ ɲɛ de bɛ taa lajɛ ni tasuma min bɛ wuli n bɛ tasuma daw la Jaminatu wala non nin de ye minisiriya ye n bɛ se k'a fɔ nin minisiri muso in nin ɲɔgɔn na minisiri tɛ Sogɛli ka minisiriw la non Jami wa a bɛ kɛnɛ bɛɛ kan i bɛ i terikɛ Ala ka hinɛ a la général Amadu Tumani Ture i y'a dɔn a tun b'i sen jɔ kɛnɛ bɛɛ kan wa nin minisiri in bɛ ka baara Jami bi ten
Bɔnsiriki jamanatu a taara Kayi i k'a dɔn kuma min a sera Kayi n'u ye ɲɔgɔn kunbɛn foroba bulon kɔnɔ min ye gouverneur ye o ye kɔrɔfɔ ta ka bisimilayili kɛ min ye colonel Musa Sumare a ye foli ani tanuni kɛ jamakulu min bɔra Bamakɔ ministre nɔkamaw ni k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn yan de ye Kayiba Jabate ye a bisimila i k'a dɔn ministre yan'a ka kɔrɔfɔ ta a ko a bɛ foli ani tanuni kɛ nakun fila t'ale la koyi i k'a dɔn Kayikaw ka dɔgɔtɔrɔsoba a kuma cayara mankan cayara o kuma ale yɛrɛ wulila ni ka n'i ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso in kan gɛlɛya ni min bi fɔ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso in ka kɛwalew ma ale yɛrɛ nana ka n'i ɲɛ d'a kan dɔgɔtɔrɔ minnu ni baarakɛla minnu bɛ yen u kana kɔrɔtɔ sabula foyi ti fɔ a ye a ma min ɲɛɲini ale tunnen Kayi dugutigiw i k'a dɔn Kayi maabaw a taara i ɲɛ da olu de ka fɔlɔ ni k'u ɲininka u ka hakili na min ni min bi fɔ dɔgɔtɔrɔso la a ko jɔn ko Ala en tant que ministre de l'État a maloyara sabula min ye dɔgɔtɔrɔba minnu bɛ Kayi dɔgɔtɔrɔso la Boubacar k'i k'a dɔn n'i nana k'i bi furakɛli kɛ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba in na jamana ka dɔgɔtɔrɔso u bɛ cliniquew de jiri la clinique minnu bɛ n'olu y'u yɛrɛ ka cakɛdaw ye n'u bɛ fɛn sɔrɔ ye nin kuma min fɔra i k'a dɔn a ye ministre sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ i tɛ ka kɛ jamana ka baarakɛla ye i bi sara kalo la jamana de y'i kalan ni k'i ladon e ka tila ka taa cakɛda wɛrɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ye dugudenw olu ka ɲani walima ka sɛgɛn kɔnɔ kɛnɛya t'o fɛn ye jamana tu i k'a dɔn a ye tiɲɛjala bɔ k'a da kɛnɛ ka tandara Boubacar i k'a dɔn Kayikaw mɔnɛ bɔra sabula bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko tigi yɛrɛ kumana nin min kɔni fɔlen filɛ nin ye ko wɛrɛ tɛna ye nin kɔfɛ Boubacar i k'a dɔn kuma min n'o kɛra min ye dɔgɔtɔrɔ Ture ye o ye kɔrɔfɔ ta baarakɛlaw to a la a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba la a ka ca nka a da bɛ se damadɔ ma o de ye i k'a dɔn scanner min bɛ yen o ye scanner in i k'a dɔn tiɲɛna a bɛ waati bɔ o kɔni dɛsɛlen don ka baara kɛ a ko fana k'i bɔ yen kabini san 2015 a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛw u ye minɛn dɔ sɔrɔ minɛn ninnu caman de bɛɛ minnu kɔni ma dafa a minɛn dɔw nana ka fankelen dɔw to o kɛra sababu ye k'a dɔn baarakɛbaliya ka sabati o fana ma bɔ yen a y'a jira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ye baarakɛla minnu bɛ yen i k'a dɔn kabini san 2018 i k'a dɔn dɔw bɛ yen bureau t'u bolo min ye dɔgɔtɔrɔw ye u ka donfini ni maa wɛrɛw ka fini i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sabula i k'a dɔn fini tɛ yen fini ti d'u ma a bɛ waati jan bɔ n'o y'i bɔ a la a ko dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛn o ye magariko da ye n'o fana i bɔ ye a bɔ Bangedesa joli bi mara yɔrɔ min a k'o fana dɛsɛ bɛ min ye baarakɛlaw ye i k'a dɔn olu ka hakilina caman bɛ yen a n'u ka taabolo caman bɛ yen i n'a fɔ amu ko olu ma ɲɛnabɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Ture ye ale kɔni i da de kuma caman ma sɛbɛnnikɛla ko ministre sigilen bɛ a bi bɛɛ lajɛ a y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni ka tila a tilalen tuma min ye dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Tumani Kumare dɔgɔtɔrɔ Tumani Kumare o nana kɔrɔfɔta hali n'a ma kuma ngalontigiya i k'a dɔn masimafɛn minnu bɛ scannerw n'a ɲɔgɔnnaw olu tiɲɛna tiɲɛcogo min na ani olu bannen don ka taama a y'i dase o caman ma a y'a jira fana ba ɲumankaw ye wulikajɔ min kɛ ne ka lapitaniso in dɛmɛ a daser'o ma min ye muso dɔw ye olu bɛ jigin hali dugu ma a ko tiɲɛ don i k'a dɔn lindaya bɛ yen k'o dɔnna kɔsa in na sabula ni minɛnko waati nana minnu bɛ minɛn sɛbɛn nin den kelen bɛ majɛ ye n'i m'o sɛbɛn k'o di ɲɛmɔgɔw ma yɛlɛma o bɛ se a se yɔrɔ la cogo di a k'o fiɲɛ t'a la a ko n'o tɛ min ye Semos n'o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye 1,700,000 olu dɔnna k'o don minɛn na wa mani kana lilayi kana d'u ma u ko min ma appareil de dialyse o den 20 a ko i k'a dɔn min kɔni wulikajɔ ni jateminɛw ye a minɛn fankelen de nana fankelen ma se ka na o scanner ko min fana bi fɔ o fana murutili ye o de ye a kurakura sanna koyi nka a minɛn fankelen minɛni yɔrɔnin dɔw de y'a jɛ o b'a to a se ka baara kɛ ka ɲɛ a ko tuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumankɛw olu ye hakilina min da ka dɔgɔtɔrɔso in sɛgɛrɛ i k'a dɔn directeur da ma dɔgɔ a la a ko musongana dɔ bɛ yen min ye an bi kɔ o tɔnjɛrɛ jɛkulu min n'o fana bɛ yen o fana delila ka 16,000,000 di Batuli ne ko Batuli a kun ka sumayara dɛ a bɛ k'o kan a b'a k'o kan a bɛ k'o kan Ahmed ye k'a kunkolo ye awa olu b'a kalama a b'a kalama olu bɛ taa sugukɛyɔrɔ sumunba minnu bɛ sigi a ye technicien wele ka na a b'a la k'i tɛgɛ olu b'a kalama ne y'a fɔ a fanincinin dɔ ye n k'o ka fɛɛrɛ kɛ k'a ka numéro di yan
Seydou Nour a fana jini de y'o ye ne y'a fɔ n ko k'a ka numéro jan a don ni bi cɛ m'a ka numéro sɔrɔ Batulu n'i ma numéro in di ten sa Saliba yɛrɛ selen don e yɛrɛ kɔni ni ye hɛrɛ ye ayiwa numéro minɛ kun dɔ Amɛ a ka Batulu a ko bɛ cogo di den a bɛ yan a bɛ n wele a tun bɛ d'a ka secrétaire Bwana Sidiki dɔgɔtɔrɔ kɔni Kumare a y'i da don kuma caman na ni k'olu ɲɛfɔ o fana ma bɔ yen i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a y'o caman fɔ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ nin kuma minnu fɔlen filɛ nin ye fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ a la joona Kayi dɔgɔtɔrɔso a nafa ka bon kosɛbɛ sabula Kayi bɛ jamana in a camancɛ bolo dɔ de la a bɛ jamana in nimayɔrɔ la minisiri kɔni sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni y'a nanen kɔ ye i k'a dɔn Kayi dɔgɔtɔrɔso i k'a dɔn ko dɔ bi kɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko indicateur du renouveau o don l'indicateur du renouveau maa min kuma bɛ n'o ka fasiri ye nin ye o ye Adama Jabatɛ ye Adama Jabatɛ ko jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'u fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ GIE ye n'olu ka baara ye anw ka sigida 6 in o ɲamaw cɛli ye ko u ma funu wa bawo u ye kunnafoni di dɔ ni ka o baro k'o sigi kununko araba ka bɛn juin 1 tile 22 ma san 2022 u jaba la ba yɛrɛ la n'o ye GIE Zerni sanuya ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Bamadu Sidibe ye fulakɛ a n'a nɔfɛmaw u y'u ka nisɔngoya jira Don Kibaru tigilamɔgɔw la koyi bawo u y'a jira k'a fɔ ni janto ma kɛ samiyɛ min don dɔ la filɛ nin ye ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔ u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ɲama kan ka kamaru yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko dépôt de transit k'o jira u la u ka se ka ɲamaw fara ɲɔgɔn kan ka taa bila yen a ka salo ka taa n'a ye dépôt finali la ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye nka hakilina min t'an bɛ u fɛ min ye Bamadi Sidibe ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ bi bi in na an bɛ don min ye ko bi diɲɛ don o don faaba in kɔnɔna na sigida 6 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ɲama tɔni 1000 ani 200 o de bɛ bɔ diɲɛ Maliden fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'o dagosi k'a ka bon kosɛbɛ wa min ye dépôt de transit ninnu ye k'o ma caya o caman din tɛ u ma wa minnu b'u bolo fana i b'a ye k'a fɔ o ni maa wɛrɛw de jɛn bɛ o la fana wa min ye yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sigida 6 na mairie da ko ni maire n'a ka maaw m'u cɛsiri k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waati ni don nataw kɔnɔna na o mana maaninfinw ka ɲama fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna mairie da kɛ ɲamanton yɔrɔ ye o ye ɲama ninnu bɛɛ lajɛlen to mairie da la Bamadu Sidibe a ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni k'a bin ka se k'a ka kɔrɔfɔ ni k'a kɔkɔrɔma don min ye madame Sisoko Salimata Jara ye ale fana ye GIE dɔ fana ɲɛmaa ye n'o ye GIE Zerni ye o fana a y'i da don kuma na a y'a jira k'a bɛ ɲini k'a ka ca san 10 ye bi olu bɛ anw ka jamana marabaaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya autorité communale maaw u ka se ka yɔrɔ jira u la waasa ɲama minnu n'u b'u ta maaninfinw ka duda la u ka se ka taa ɲama ninnu fara ɲɔgɔn kan ye a ka cɛ ni ka taa n'a ye dépôt finali la ko nka ko a san 10 ni kɔ ye nin ye ko yɔrɔ sen tɛ ka jira olu la k'a ka di minisiri jumɛn ye bi Mali kɔnɔna na i ka wuli k'i bɛ bɔ i ka da fɛ i ɲɛ ka su ɲama kɛ i ka so da la ko ɲama minnu bɛ cɛ dɛ k'olu laban k'u tɛna ɲama dun dɛ ɲama in kan ka taa bila yɔrɔ min na n'o ye dépôt de transit ye o caman de ka di u ma a yɔrɔw fana ka kofɔ u ye u ka se ka baara boloda nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Adama Jabate a ka fasiri don Batiriki ne ka negela ye te de ye te fila bɛ yen n ma kaw na fiyewu te koyima ani tezara te koyima o n'a ka kɔrɔkɔrɔkan ye dɛ o do kɛ a bɛ jate i cɔn kɛ n fa o la fɔlɔ o bɛ naam bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki dafale bɔden n'o kɛra karatɔ ye o ti maa guwan ye kamanana Boubacar Sidiki k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula dantɛmɛ wale a bi sɛ ɲɛji bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Umaru Angoyi b'a ka fɔ la tile 2 in na bingali jihadisiw fɛ a gɛlɛyara a ye maliden bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten juin kalo tile 22 i k'a dɔn Yusufu Toloba a n'a jɛɲɔgɔnw bɔra ka kuma Yusufu Toloba i k'a dɔn kɛlɛkɛ masado maa minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan kadɔ jamana ni k'a lakana ale de ye marifatigiw ka ɲɛmaaba ye ani cɛya bi ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki i k'a dɔn ani jamana kunnawolo bi ɲɔgɔn na a ko min ye wulikajɔ ye ni jamana faamaw m'u cɛsiri
ni jamana faamaw ma ayiwa jateminɛ kɛ n'u ma ɲɛnabɔli kɛ joona Bougazelli tajuru sara bɛna kɛ sababu ye min kɔni ye jamana in yɛrɛ ye awa guerre civile n'o ye an yɛrɛ dama ka taa bila ɲɔgɔn na ka marifa ni tunda ta Bougazelli o laban o de natɔ don Ala m'an kisira a ko sabula bingali min gɛlɛn filɛ nin ye ni ka ɲɛsin u ka kaa dɔ jamana ma Bougazelli i k'a dɔn maa min dora la civile marifa t'u bolo Bougazelli a bɛ ne ka maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ a ko nka a bɛ maa wɛrɛ dabali ban olu minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye kaa dɔ jamana ye olu dabali tɛ ban sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn minnu y'a kɛ Bougazelli i k'a dɔn toloba ka fɔ la a ko a bɛ ne ka waati bɔ babali kuma in bɔra nin jɛkulu in de la k'a fɔ u bɛna faaliri banbali dɔ kɛ Bougazelli kuma in fɔra ka bila a bɛ waati bɔ n'o nana kɛ minnu y'a kuma fɔ sabula Suba ka Bougazelli u ka jugu Suba ye a ko minnu y'a kɛ u dɔnnen don a ko nka min kɔni ye kunnafoni ye ale toloba ale b'o di a ko bi olu minnu ye donsow ye olu ni sɔrɔdasi bolofara minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ a n'u ka hakilina ye kelen ye o de ye bamajiya kɛlɛli ye k'an ka jamana lakana ni k'an ka jamanadenw k'u lakana a ko nka ni ko kɛra fankelenfari ye Bougazelli a bɛ kɛ kɛwale ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ a ko ayiwa min ye Dana Ambasagu o tɛmɛnen kɔfɛ Bougazelli i k'a dɔn ŋɔni karilen filɛ u sen na tuguni a dusukasi ni sɔndiya barika ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ olu danganiyalen don n'a ye u dalen don a la maa minnu ye nin ko in kɛ Bougazelli k'a dɔn u tɛ hali yɔrɔ janna u bɛ Moti dugu kɔnɔ i ye kuma in mɛn wa minnu y'a kɛ toloba ko ten k'u bɛ Moti u bɛ Moti dugu kɔnɔ Bougazelli i k'a dɔn u bɛ nin bamananya wale in de kɛ ni ka taa ka segin kɛ ka t'u da Moti a ko ayiwa Moti dugu kɔnɔ nin bamanji ninnu dɔw kɛlen bɛ ka t'u yɛrɛ kɛ duguden ye k'u yɛrɛ kɛ maa sɛbɛ ye Bougazelli k'a dɔn u dɔnnen don toloba y'a jira k'a fɔ ni dun i b'i kuma kɛwale dɔ bɛ ni k'i b'o kɛ Bougazelli i k'a dɔn i laban kuma wɛrɛ nafɔ a ko yalima maa bɛ se ka wuli cogo di ka t'i ma nin fi ɲɔgɔn fa fo maa 100 ni kɔ i k'a dɔn foyi ma bɔ a la ka tila ka bɔ sɔlɛ ni ka n'i da Moti jamana kɔnɔ a ko hali n'ale ma maa tɔgɔ fɔ a kɛn bɛ minnu ma o dɔnnen don i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen b'u ka taa ka segin n'u ka janfa dɔn o tuma waati dɔ sera sa Bougazelli k'a dɔn fara ɲɔgɔn ka kuma de sera min ye ayiwa Dana Ambasagu ani sɔrɔdasi bolofaraw ani lakanabaw u ka fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di Bougazelli k'a dɔn dugudenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di sabula maa minnu ye nin kɛwale jugu kɛ u ma taa yɔrɔ janko ye a ko i k'a dɔn u dalen don Moti nin ko in kɛfɔra dama ka n'a bila bi la Bougazelli i k'a dɔn jamana minnu bɛ yen n'u bɛ teri la i n'a fɔ Rusi jamana olu ye kunkan bɔ Moscou u ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ o ye kunnafoni di kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ye Moscou tɔɔrɔ Mali ye tɔɔrɔ min sɔrɔ a y'u tɔɔrɔ fo ka se a dan na o tuma olu danganiyanen don n'a ye i k'a dɔn u hakili sigilen don n'a ye Bougazelli fɛn o fɛn n'o ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min bɛ se k'a to lakana bɛ sabati Mali kɔnɔ olu Rusi jamana i k'a dɔn u ka lasigiden ka kuma na olu labɛnnen don ni Mali dɛmɛ ye degun o degun n'a ye Mali sɔrɔ a y'olu yɛrɛ sɔrɔ u bɛ dugawu don kɛ banbaatɔ ye Bougazelli i k'a dɔn juin kalo tile 22 min kɔni ye nin communiqué in ye nin kɔni bɔra i k'a dɔn Dana Ambasagu wala min ye toloba ye a n'a ka jamakulu nin bɔr'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula soir de Bamako wula an b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko les soldats maa min ka fasiri ye ni o ye OMT ko k'an ka taa Arayida la dɛ Arayida Institut National des Arts kɔrɔ n'o y'an ka catiribɔlaw ka lɔkɔliso ye o kɔnɔna in na ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko polisiw ka poste de contrôle min bɛ yen dɛ ko ni janto ma kɛ k'a laban k'a tɛna kɛ futinɛ sababu ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sotarama bolilaw ka taa se taxi bolilaw ma hali moto taxi bolilaw hali tɛmɛbaa gansan n'i m'i janto k'i kɛ cogo dɔ i selen nin poste in kɔrɔla la ko n'i m'i kɛ cogo dɔ e na wele ni ka nafolo dɔ daraki ka bɔ i kunna kɔni a ko tɔ k'a kɛn bɛ bingani ye polisi direction régionale ka taa se direction nationale ma ko nin ɲɛmaa o ko n'u m'u wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kɛn bɛ ka maa minnu bila ka taa nin yɔrɔ in na kɛra
kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ garde ta ye o kɔni kɛn bɛ k'a kɛ didingɛ ye koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko u yɛrɛ ma cogoya da yɔrɔ in na wa o kɛn bɛ k'a tɔgɔ da ko damanda min ye polisiw ye a kɔni a kɛn bɛ affaire kɛyɔrɔ ye a kɛn bɛ ta ɲini yɔrɔ ye min ye polisiw ye n'i minɛna kuma tɛ a la koyi i ka papier ka ɲi walima i ka sɛbɛn ma ɲi min ye dɔrɔmɛ 100 ye ka taa se 200 ma o kɔni i n'u ɲɛ kɔni mana su ɲɔgɔn kan e b'o bɔ k'o di hali n'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ wa ko nafolo in fasiri kɛ b'a ka fɔ la nafolo in mana fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ taa an ka wagande kɔnɔ n'o ye trésor public ye koyi o b'o tile o ni ɲɔgɔn cɛ awɔ o y'a telimankɔrɔ den n'a ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na maaninfinw mana maɲanga ninnu bolo diɲɛ don o don nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les soldats kɔnɔna na OMT a ka fasiri don Bɔkasiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Bɔkasiriki i k'a dɔn foli ani tanni an b'o kɛ ka ɲɛsin min ye karamɔgɔ Wulalɛ karamɔgɔ Wulalɛ i k'a dɔn jagokɛla don nka a bɛ bɔ Ɲamina karamɔgɔ Wulalɛ dankɔrɔba bɛ girinkajɔ la min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ de a jigi bɛ tugu cogo min na an ka foli b'a ye min ye Bala Yira sanitaire an bɛ taa an da ye Bala Yira sanitaire i k'a dɔn dankɔrɔba ni dongo bi ɲɔgɔn na ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen kolongolo ni ka na Mali kɔnɔ dakabana karo min ye ɲɛgɛnkɔnɔmina damu ye ka taa se n ɲininka dakabana ilisuru yelenba minnu bɛ taara kogo la walima so camancɛ la o de ye ilisuru ye Bala Yira sanitaire a ka dabɔlen filɛ ka ɲɛsin kalanso ma Jelibugu la n'a y'i diya a wele 74 26 55 55 a bɛ i magɛn fɛn o fɛn ni mɔgɔ b'a la k'a donni ka taa d'i ma i ka chantier la karamɔgɔ Dɔgɔ Tunkara Buyaki Baraji an bɛ a fo Faransi sigi la i ka ni Faransi kan ɲi ayiwa bɛɛ n'i kɔ sɛmɛ yɔrɔ o ye tiɲɛ ye e ma karotigi ka kuma fɔ sisan Buyaki Baraji an bɛ a fo a bɛ anw lamɛn a bɛ bɔ Bedugu o bɛ Jakɔ arrondissement fɛ Bafula bɛ cercle o kɔnɔna na ani a terikɛ n'o ye Sion Traoré jamu in tɛ pan o kan Faransi sigi la an b'u fo min ye boutique électronique de la nation ye Umaru Jana Badenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo jamu tɛ pan o fana kan min ye Mamudu Dumuya ye Mamudu Diko o ka chauffeur kɛ don an b'a fana fo ka taa se Makan Ejecte ma Topomande Bako Jikɔrɔni Para la an bɛ a fana fo min ye Tijani Sakɔ Alusalam Warmɛ dugutigiw do Kalabankɔrɔ tourna na u bɛɛ lajɛlen bɛ fo Abdurahmane Dasa Nɔgɔ chargé de projet do Ageroute la an bɛ a fana fo an kunjo Ligue Togo maison des aînés ne b'a de bɛ kuma an kunjo Ligue Togo maison des aînés na jamu in an b'a fana fo jamu in tɛ pan a kan min ye Amadu Togola ye Togola Couture Mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka wuli ka jɔ n'a ka magɔn ye Ɲamakɔrɔ kurani sarababilenba in da la n'a ka parantu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se major de police Gawusu Jalo ma an b'a fana fo Bɔkasiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ka kɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ kuma tacogo n'a bilacogo la mura nin banna nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn Hamɛdi Ahmed Jakite kun bɛ nɛgɛw la Bɔkasiriki i k'a dɔn surafana tɔw ma du su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite bɛ nɛgɛw la Bɔkasiriki Daba Tunkara Bɔkasiriki ne kɔni mɛ n gɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye communiqué damadɔ b'e bolo e ka tɛmɛ n'o ye wasalam voilà an bɛ jagafɔlen ba bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ min ye Sumayila Kulubali ye ni a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bangoni Farada ma a ko k'a da Bamakɔ n'a lamini tulo kan k'a fɔ min ye